नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी परिवेशन करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 3 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। मिटुआणी खैरा बालेश्वर आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा जाग्य सेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सरपड़ा निश्चिंत कोइली कटक आजिर नाटक पांच पति रे मु सती। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। धर्मगतपुर सालेपुर कटक आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कोला देवगढ़ रे आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। काशीपुर पात्रपड़ा भुवनेश्वर आजिर नाटक 2 के 2 2 दुणे 6। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। नुआ गाँ सोम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर आजिर नाटक दुख मो भाग्य रे लेखा। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। एरकणा माछगा जगतसिंहपुर आजिर नाटक बादाम बाड़ीर रिक्सावाला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। ढाल रंग बजार खोर्धारे आजिर नाटक काहाको कहिबी जीवन गप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। रेंगल जटणी खोर्धारे आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बंधकटा दिहुरिया केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भुईपुर आली केन्द्रापड़ा आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। घंटीखाल आठगड़ कटक आजिर नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दियो। यात्राश्री विश्वदरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जनार्दनपुर सालेपुर कटक आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मालसाही बलंगापुरी आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। नखरा चौद्वार कटक रे आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। राछीपुर शनि यात्रा पड़िया जाजपुर रोड आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा साई सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कन्हईपुर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक हाइदर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बरकुदा जटणी खोर्धा आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी।
ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଗଲପୁର ନଖରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମେଣ୍ଢରା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ସାଇକୃଷ୍ଣ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହଲ ସାହି ଓଲମାରା ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ୟା ସାଜିଛି କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚଢ଼େଇ ଧରା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖାଙ୍କରପୁର ଡେଙ୍ଗାପୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାରଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କେମିତି କଲୁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚରଗଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଲିଆ ପାଟଣା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପେନ୍ଥପାଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରାଗ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛି ଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଗମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଂସପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜମାର ସୁଆଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସରଳ ହାଟଡି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବେଭିଚାରିଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। 18 ନଳା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାରାୟଣଗଡ଼ ବେଲଦା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।